Ground dito. Dito na po tayo sa lokasyon. Yan po yung dalawang truck. Wala po tayo nadaan ng ulan. Alas 7 po tayo magre-release. Yan po yung bundok Manahaw, oh. Hindi po magkapakita yan kung masama na dyan. Doon sa likod. Yun. Yan ang masama. Walang hangin, walang kahangin-hangin. Kami lang ang mahangin. Ay, banda. Sa mga taga-Tondo, sa mga nagpipiesta dyan, napipiesta. Viva Santo Niño! Alas 7 po tayo magre-release. 1 minute! Joanan Magalpo, Happy Fiesta, Edgar Alan Reyes. Agapan na natin to, alas 7. Oh. Yan po, hindi po magpapakita araw ngayon, pero maliwanag po sa ibon yan. Shoutout ko, mga bossing natin. Jose Di Noble, Vice Archie, Boss Del Tunggol, Boss Jerry Ignacio, Happy Fiesta sa inyo dyan sa Tondo. Boss Matt Tunggol, Tunggol Brothers, Boss G. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alas 7, sige, release. Dandan. Ako, ibon, oh. Ako, ibon, oh. Uwi kayo, ha? Dami ibon. Dalawang truck tayo. Yun. Ano yun, ha? Uwian nyo, ha? Uwi ka agad kayo. Yun, dami. Lawak tong binitawan natin. Hoy, isip! Ayun na. Jim BS sa PCE. Benjo Gonzaga. Ipatapos! Ipatapos. Dami pang ibon. Tagbilao, Quezon. Di pa tapos yan. Yan, dumiretso na iba. Oh, wait. Yun, doon sila pumelo. Dami, oh. Abot tayo dyan, pauwi na, ibon nyo. Ano? Randy Rivera. Kumusta dyan? Oy! Jolo Chan, Magama, AR Loop. Yan na! Clear na! Clear na!
sa'yo, Joey. Okay na. Sige. Sige po. Ding San Pablo, Lucio. Ay, ibon, nandun, Ayan na, pauwi na dyan. Sige po, good luck po, good luck. Bye-bye.